So no madikilom mo katribo. Xenoverse ita parat kan mo makasala na mo to. Angod ita no tibo na makasala. Xenoverse para ikaw si igiling ka nito Juan 8:34 o 35. Igiling ka ni. Migtabak si Jesus indani no sa eni. Naudipon to tibo na mo to. Nog padajon to pagpakase. Suno. Soto madaot no og awoson dan yan buot dan yan kang pagbuot kandan. So 35 pananglit ko udipon ka kuna ka permanente doon to pamilya to agayon din dito anak to si kan agayon permanente doon. So klaro nagpasabot ka ni mo katribo mo suon no ko makasala ka kun ulipon ka kang pagbakasala. Pero ko kuna kan makasala isip no usa ka bata ko kibali pananglitan may amoy no tapos may udipon no kan udipon ko nagpakaugpadot kagulingan no bayad kan agalo no. So pero kan bata to kan agalo no pwedeng pakaugpadon to kaugalingon to kan kibali amoy din doon sila ni pakaugpa pero kan ulipon pwede diat gawas o duman bayoy. So angod to kang pagpasabot og Ginoo ko makasala ki kuna pwede dong kandin ko jakit gawas udipong kiman makasala kiman pero ko kaugulingon din no bayoy ko botan ka kuna kan o ilabig pakasala isip no bata ka din sugtumang kat mo sugo din. So pwede ka doon kandin doon katuugpa kandin yang kang pasabot ni Hesukristo ka nito Juan 8:34-35. So iyan da Xenoverse para kun to no daw matag sa nagpaka-upload so busy usay ka puluho So hinaot no suportahan ano kung abot ka kanit sa video i-share i-follow ano para updated ko at mo post ko kan mo Bible verse may katagahan no. So kada daw ko paningkamot ang upapus para paka-share at mo Bible verse. So yan da kan salamat ka tribo.